শুনেন না যা দোয়া দেখুন এই যে अन्य जने पारे पे पातला बारे सुनाने रे कोन गई सई खड़ी दे घरे नि बन्नी गा इन्ना थोनसे अन्य हे बेडर बहान गने खाली बेडर बगनान रे तो जाला डेली डेली दिया वगैरह काम करा हंसेस के सब मीटर में सगरे दिमो ए जे बड़े बजे छोटे बजे बाहर हंसे की होसे रे तो का फिर के है पूरा मनुष्य दे डेली डेली काम कराना रान्ने राय जगह जब থাকেন अन्ने রাইট করা হরে না আমরা হরি জ্বালা দেখি জ্বালা জ্বালা তোমার তো বিজত লাগে গা তো পরান বললে নিয়ে যাওগা তুমি পুরা মানুষ সব করে জ্বালা লাগে না अन्ने গো কই পিলানো বান্নে গো জ্বালা বাবা করে ঠিকই কইছো লাঙ্গ ভুল হইছে এখন যাই আমার কাছে মাপ চাইগা ন বুঝি হ্যাঁ তাই করেন হ্যাঁ अम्मा अंगो भूल हो गए अंगो माफ कर दे तुम माफ कर दी जाओ हां ससी माफ कर देन আসলে হরিনাতে আবার করুন লাগে না তোমরাও একদিন হরি হইবা বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এই ভিডিওটা বানানোর মূল উদ্দেশ্য হলো যে কোনো মাও চাষিরা যেন হরির হাতে এমন করে না ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন সাবস্ক্রাইব